Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Ravana Daravani Karabandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Udaravani Bara 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम धन्य तुम्हारो पवित्र नाम इधरबनी खरवश बर 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 उदरबनी दरबंदल रबन दरबंदल हालेलुया 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 तुम नाम धन्य 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 प्रभु यीशु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जो क्षमा करो हालेलुया हालेलुया भूल त्रुटि मार्जना करो प्रभु यीशु बहुमूल्य रक्त रे अमान को धोध परिष्कृत पवित्रीकृत अशुचियुत मुद्रांकित करो पवित्रतार सौंदर्य रे तुमर भजन करिया पई एवं आत्मा सत्य पितांग उपासना करिया पई तुम आमन को सहाय्य करू ताराबानी खारावा शाबरा करबंदल हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुमरो पवित्र नाम धन्य तुमरो पवित्र नाम धन्य तुमरो पवित्र नाम हीरवत्रमणि कुरबंदल रमणि खारावा शाबरा करबंदल रमणि खारा इदरमणि bara 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 बंदल आश्चर्य मंत्री पराक्रमत परमेश्वर अनंत कारण पिता व शांति राज तुम नाम रो धन्यवाद 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 दयार महान करो दरिद्र रचना चल कृपामय व मंगल गड़ विचरणतापुरी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सो गौरव रक्षण जय परमेश्वर तुम्हें महान व भयंकर परमेश्वर तुम्हें महान व अत्यंत प्रशंसनीय तुम्हें महान व अत्यंत शक्तिमान अट हालेलुया 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 इधर अवश्य बरी कुरवत्र बन खरबंदल तुमको जानिबा एवं तुम प्रेरित जीशु ख्रीष्ट मु जाने अनंत जीवन प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य आमान को मध्य से अनंत जीवन भरोसा दियो छति पई धन्यवाद धन्यवाद दोछु आमान कर सब भार मध्य तुम बहन करो छ प्रभु आमान कर पाप क्षमा करो छ आमान रोग सुस्थ करो छ आमान को समस्या उडा कर समाधान करो छ आमान कर आवश्यकता पूर्ण करो छ मनोवांछा मध्य तुम पूर्ण करो छ अब महत महत कर्म मार मध्य तुम्हें साधन करो छेति पई तुम नाम रो धन्यवाद धन्यवाद दोछु हालेलुया 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 केवल निज पई मनोयोगी नहीं अन्यमान को निमंत मध्य मनोयोगी हेबा पई तुम मन को दया करो अन्यमान को अनेक अंगर परित्राण मंगल आशीर्वाद काण हेबा पई तुम मन को दया करो पूरवत्रमणि खरवश्य बर करवत्रमन करवा पूरवत्रमणि दारवश्य बर 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य आत्मांग सभेदा लाभ करी सब प्रकार बंधन मुक्त होगा तुम आम को अनुग्रह कर पवित्र आत्मांग आनंद दिया मान मध्य मान मंडली समूह एवं सर्वत्र तुम मंडली गुड़िक तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में साधित हो समस्त प्राणी तुम आत्मांगर वृष्टि कर प्रभु तुम संकल्प अनुसार तुम्हारे समस्ते तुम प्रति फेरवे कारण तुम्हें ही सृष्टिकर्ता आउ तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं जीसुंक नाम रे दया करो ईरवत्रमणि पूरवश्य बर खरबंदनमा धन्यवाद 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 सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मांग साहाय्य करिया पई तुम हमको साहाय्य कर तुम्हार पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंक नाम रे प्रार्थना करूछ आमेन। जीवन साई जीवन देई नेला बोही जीवन साई जीवन देई नेला बोही अपराध परिचिन सेमिति
Praise the Lord, 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 praise the Lord. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, oh Lord, holy, 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 holy. धन्यवाद 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 धन्यवाद
Oh my God, oh my God, Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आत्मा जाग चालू दिया जने मन को प्रार्थना करूं धन्यवाद 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 धन्यवाद
हालेलुया 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 प्रभु ଗୋଟେ ରାତ୍ର ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ତୁମ ରକ୍ଷା କରି এই ପ୍ରାତଃକାଳ ପାଇଁ ତୁମ ଚରଣକୁ ଆଣିଛ ସେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଯେ ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ତାହାହିଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ରିଟା ବାବା ତୁମେ କହିଛ ଯୋଉଠି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏକ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆମେ 4 ଜଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛ ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 प्रभु तुम्हें चाहता तुम्हारे संतान माने तुम्हारे प्रशंसा गौरव गौरव प्रभु हालेलुया रीता बाबा बाबा बा तुम्हें रजमन कर जपमन कर प्रभु दमन कर देव तुम्हें जे असस्य अस तुम परिवर्तन नहीं हालेलुया री बाबा आकाश पृथ्वी लोप पाइब तुम वाक्य कदापि लोप पाइबनी ते वाक्य संग नहीं चले हमको साहाय्य कर दया कर हालेलुया रीता बाबा रीता ना मामा नीना रा बाबा बा यीशु तुम दया कर हालेलुया रीता बाबा हमर बाब दोष रक्त धोई परिष्कार कर देह मन प्राण शरीर तुम से पाद तले समर्पण करूछु शत्रु शैतान को तुम पाद तले धरि दियो शत्रु गोटे रास्ता आसिले 7 रास्तारे पळै जाए से महान को धन्यवाद 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 प्रभु प्रभु यीशु तुम दया कर दया कर दया कर आमे तुम्हार संतान प्रभु तुम हमको सृष्टि करिएछ रक्त किनिएछ आमे निज निजर नुया हालेलुया रीता बाबा बा प्रभु यीशु हालेलुया नीता बाबा नीना रा बारीता काटा टीता बाबा बाबा हालेलुया रीता बा हम जो गीत बोलिलु प्रभु दुख सुख मनुष्य पाखे थाई प्रभु तारी भीतर तुम हमको कड़ी चले नौज से महान को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु यीशु तुम दया कर हालेलुया नीता बाबा बाबा नीना रा बाबा बा ए अंडा कटी बंधा थाउ ए दीप सब बेले जलु थाउ मस्तक रे तले अभाव न हो से महान को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुम कहते जे मोर सेवा करे ताको अन्न जल पर आशीर्वाद करताओ रोग दूर करी थाओ से महान को धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया नीता बाबा रीता ना मामा नीना रा बाबा बाबा प्रभु यीशु दया कर से यीशु नाम रे शांति अच्छे मुक्ति अच्छे आनंद अच्छे रोग सुस्थ अच्छे से महान को धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया नीता बाबा बाबा तुम कहते जे सोर सबळे विश्वास करिवो से तार महिमा देखिवो हालेलुया रीता बा पर्वत स्थान से स्थान घुंची जाओ हालेलुया रीता बाबा नीना नामा मानी नारा बाबा रीता नामा प्रभु यीशु समस्त छाड़ी चली जीवे तुमर संतान मन को केवे छाड़ीबनी कि प्रत्याग करिवनी से महान को धन्यवाद धन्यवाद आम संगे रथ उदर रथ से धन्यवाद हालेलुया रीता बाबा पड़ी गले तुम्हें उठे जाओ नय पड़ गले तुम्हें धरी ठाओ से महान को धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बाबा प्रत्येक दिन तुम सेवा करिया पे सुযোগ देइछ से महान को धन्यवाद अनेक लोग सुযোগ पाई न थांती तुम दया तुम अनुग्रह तुम आशीर्वाद हो से महान को धन्य बाबा नीना नामा नीना रा बाबा रीता काटा टीता बाबा ए देशवासी शहरवासी राज्यवासी दया कर प्रत्येक मेरंतु प्रत्येक तुमको चिन्हतु जानतु तुम ठारे आंटू भांगतु प्रभु यीशु स्वीकार करतु से सत्य जानव से सत्य तुम मुक्त करिव से महान को धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया नीता बाबा बाबा नीना बाबा रीता बाबा बाबा रीना ना नीता टीता काटी टाटा ता बाबा बाबा नहीं मामा बाबा 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 यीशु तू दया कर प्रभु दास मत देह सुस्थ दिले प्रभु तुम सुस्थ देल समस्तकर प्रार्थना तुम्हें शुणिल दास प्रभु सुस्थता देल तुम्हें बल देल शक्ति देल से महान धन्यवाद 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 प्रभु से तुम दास प्रभु संपूर्ण तुम ऊपर से निर्भर कर चलती से महान धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु हालेलुया रीता बाबा रीता ना मामा मा कालिदास मध्य कहते सामान्य कौन ज्वर आसीथिले ना प्रभु से ज्वर सुस्थता देइछ सेते धन्यवाद हालेलुया रीता बाबा से सुस्थता तुम ठारू आसीथाए सेते महान धन्यवाद 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 प्रभु दासंग मस्तक बादरे छुई दियो तुम्हें तांको बल दियो शक्ति दियो सेते महान धन्यवाद धन्यवाद प्रभु दास प्रत्येक भाई केते बार बसई प्रार्थना करितांती हालेलुया रीता बा दासंगर मुखर कथा तुम्हें दूर करिताओ सेते महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बा मनर विश्वासी मान को दया कर हालेलुया रीता बा से स्थिर रहे साहाय्य कर और जो मन को देह सुस्त दियो तुम्हारा वाक्य बड़े तुम्हें आर्गता दियो सेते महान धन्यवाद 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 प्रभु हालेलुया रीता बा आज जो माने आसीनांती सेमान को दया कर हालेलुया रीता बाबा ओ यीशु दया कर नाउ दास मन्ते बहुत बे आशीर्वाद कर प्रभु आकर जदि प्रभु तांकर परिश्रम केबे निष्फल नहीं प्रभु तुम्हें सब देखिछ दासंगु सेते महान धन्यवाद धन्यवाद प्रभु अब ये 3 दिन ले तुम चंदले बसिया पई तांको सुযোগ देइछ सेते धन्यवाद अब तुमे तांको आउर प्रभु बाहर नहीं तांको व्यवहार करिवो सेव तुम तांको साहाय्य कर हालेलुया नीता बाबा बाबा नीना ना मामा नीना रा बाबा ओ यीशु दया कर दासंग परिवार मन को दया कर हालेलुया रीबा दास जो वाक्य देवता हृदय रखी कार्य करिया परिवो सेव तुम साहाय्य कर दया कर हालेलुया रीबा जेते समस्त समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति तुमको सेवा करू तुम्हारा सेवा करू से धन्यवाद धन्यवाद समस्त प्रार्थना सुनिच उत्तर देछ से धन्यवाद जा मागिन जाति प्रदान कर त्राणकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगू छी प्रथम तिमोथी 5 पर्वर 8 पदरे गोटे कथा लिखा अछि किंतु जदि कही अपना आत्मीय विशेष रे अपना परिवार तत्व न निये से विश्वास मत अस्वीकार करियोछि आउ से अविश्वासी ठारू अधम अटे आमान को प्रत्येक आमानकर परिवार तत्व नवाकू हबो से विषय आम को मनोयोग करने को हम जो मैंने आम ऊपर निर्भर करती एपरी छोट मानकर जो मानकर अनेक बयस हो जाइए से माने कौन सी कार्य करि पारंती नहीं एपरी बड़ मानकर एवं परिवार प्रत्येकंकर आमान को जत्न नवाको हम जागतिक भाव एवं प्रभु लोक हिसाब से आत्मिक भाव कारण जदि आम आत्मिक भाव में अनेक समय आम मनोयोगी हो न था अनेक गिजा प्रार्थना जाती प्रभुंकर सेवा कार्य करती मात्र परिवार विषय एत मनोयोग करती ना से गिरजा गले कि न गले बाइबल पढ़ले न पढ़ले से आत्मिक जीवन में से वृद्धि प्राप्त हेले कि नहीं पवित्र आत्मा पूर्ण हवा तो भल विषय किंतु देखा जे परिवार अन्य माने पवित्र आत्मा पूर्ण हवा दरकार आम जदि निजे डुबन नहीं भल कथा चिंता करिया परिवार लोक मैंने समस्ते जमी डुबन ने से अनेक भाव में कहवा हम बुझेवा प्रार्थना करने आम जानू जे दशमांश दवा गोटे विशेष विषय जहाँ न कले प्रभु द्रव्य चोरी हुए आम जदि निजे दशमांश दौ था भल कथा से तो आशीर्वाद अच्छी प्रभुंर प्रतिज्ञा अनुसार आदि ना ताले से अभिशाप रही तेणु अनेके ताहा करती ना ख्रिस्टियन माने
ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେତେକଙ୍କର ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ବି ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମଲାଖି 3 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଅଭିଶାପରେ ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଧରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ବିଚାରକୁ ଆଣିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶତ୍ରୁ ସୈତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରୁ ସହଜରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାଉ। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ଭିତରେ ଆଉ ବିଗତ କାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଉଣା ରହିଛି କି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅ ମିଲି, ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିବ ପରା, 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଏରିଆରେ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କେତେକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଛି, ମହମବତୀ ଜାଳି ସେମାନେ ସବୁ ବସି ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ମୁସଲିମ ଏରିଆଟା, କଟକ ପରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କଟକ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଝିଅ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏକଦମ ଛୋଟ, 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ କେତେକ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଫୋଜି ରନ୍ଧାଇ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ସେଇ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଗଲିଣି। କେତେକ ମୋର ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ବି ହେଉଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ମଜି ଯାଇଛି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନଉଛି, ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମିଲି ସେଠି ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଗେଲରେ ତାକୁ ମିଲୁ ମିଲୁ କହି ଡାକେ। ତଳକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଅଛି, ସେ ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମିଲୁ ମିଲୁ କହି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ତାକୁ ପାଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଘରଟା ସେ ପାଖେ ବୁଲୁଛି, ଏ ପାଖେ ବୁଲୁଛି, ମିଲୁ ମିଲୁ କହିକି ତାକୁ ଡାକୁଛି, କୌଣସି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଘର ଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି। ମୁଁ ପାହାଚରେ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ଭିତରୁ ଯିବ କହିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଅଟକଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଠେଲି ହେଇକି ପଶିଗଲି। ହେଲେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ମିଲୁ 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 ଖାଲି ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲିଣି। ଜାଣୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପୁଣି କମନ ମିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବି ଆସିବେ ସେଠିକି। ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛି, ଏମାନେ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ପିଲା ତ ନାହିଁ ଏମିତି। ଆଉ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଉଛି, ସେଟା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ହଠାତରେ ଭୟରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ବିଗତ କାଲିର କଥା, 1:30 କି କ'ଣ ରାତି ହବ, ଏଇ ରୋଜାରିଣୀକୁ ମୁଁ ଉଠେଇଲି, ଆଉ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କ'ଣ ଏ ବିଷୟ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲେ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଦୟାକରି ତାକୁ ଫେରେଇକି ଦିଅ। ଏମିତି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟୋତି, ସେ କହି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ରାତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି, ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। 2 ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କହିଲା ମୋର ଟିକେ ଭଲରେ ନିଦ ହେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧିକି। ସେ ଭଲରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରହିପାରିନି, ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ସେମିତି ତ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି। ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହାତ ବଢ଼େଇକି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଏ ନେଲା, କ'ଣ ତାକୁ କଲା, କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି,
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଠିକରେ, ନହେଲେ ତୁମର ଦୂତଙ୍କୁ ହେଲେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅ, ଦୟାକରି ତାକୁ ଫେରି ଦିଅ। ମୋ ପାଖ ହାତ ବଢ଼େଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଫେରି ଦିଅ, ତାକୁ ଫେରି ଦିଅ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସକାଳ ହେଲା, ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲି। ମିଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେ ରୋଜାଲିଣ୍ଡ ବି ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ମନ ଦେ। ଆଉ ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଲେ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ଆଉ ମୁସଲିମ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ତାର ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ତାର କ୍ଲାସରେ ସେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ନା ପୁଅ ବୋଧେ ସେ ପଢ଼ୁଛି, ତାର କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହେଇକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ଖାଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କହି ସେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହେଇପାରେ ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଫର୍ମାଲିଟି ତ ଅଛି, ଡାକିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ମନ ଭିତରେ ମୋର ରହିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ବକ୍ସି ବଜାରରୁ 3 କୋଣିଆ ଛକ ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟା, ସେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷର ହବ। ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ପଛ କରି ଚୁପଚାପ ହେଇକି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ମିଲି ଆସୁଛି। ସେ ଯେମିତି ଛୋଟ, ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଫ୍ରକ୍ଟି ପିନ୍ଧିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଫ୍ରକ୍। ହସି ହସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଧରି ନେଉଛି। ଏଇଟା ମନେ ପକେଇଲି, ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ନହେଲେ ବକ୍ସି ବଜାର ହଠାତ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ସେ କୁଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଯେଉଁ 8-10 ବର୍ଷର ହବ, ସେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କିମ୍ବା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାକୁ ତୁମେ ଫେରେଇ ଦେଇଛ କହି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ଘଟଣା ହେଲା କେମିତି? ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ହେଲା କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି କଥାରେ ମାତି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ନଜର କରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଥିଲା, ନହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରିକି ମୋର କରିବାର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମାତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଳା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ଏ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରେ ନା, ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଯାହା ତ ସହଜ ନାହିଁ ଆଦୌ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତେ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ସାଧନ କରିବ, ସେ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା, ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦଶମାଂଶ ଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସବୁ ପାପ ଭୁଲ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କରି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି, ମୁଁ ଏପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣି ତାକୁ ଘର ବନେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠି ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ, ନିର୍ବୋଧ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ 5:17। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ବା ମୁଁ
उच्च शिक्षा लाभ कर केवल प्रभुंर कार्य करी ये मत ग्रहण करने को पड़ो अनेक इच्छा ना प्रभुंर कार्य करने से चाकरी वा से जहाँ लक्ष्य सेटा हो पार ना से बाइबल लिखा आउ तुमे निजे निजर नुह विशेष मूल्य रे किना जाइछ जदि प्रभु आम को किणी आम दास चाकर भली से जहाँ कहे आमको ता करने पड़ो मो जीवन रे मुझा सफल कली एत बड़ पदक्षेप नेली जेपरी मु स्वर्ग जीवी जिते प्रभु चाहिए प्रभुंर कार्य करने आउ सब मत भल बुझे दिगला बापा माँ कहले किपरि मोर जन्म होती 3 दिन समय प्रभु उत्सर्ग कराई प्रभुंर कार्य सब मन पकड़े सब विषय जानी प्रभु वाक्य द्वारा भी मुझे बहुत उद्योगी हेली आउ जे प्रभुंर कार्य कर गुरुत्व महत्व कौन जीशु आसवा समय सहस्र वर्ष राजत्व समय किपरि से सब जाति शासन कर क्षमता देवे इत्यादि तापरे से सब तो पर कथा किंतु प्रथम प्रभु मत चाहूँ माने एणे मो पाखे गोटे उच्च शिक्षा अच्छी एत पाठ पढ़ी मो निजर इच्छा अच्छी कौन पे मुझे पाठ पढ़ी भल गोटे चाकरी करी बड़ लोकटा हेबी मु भल रही लोक मैंने मत सम्मान देवे ये तो थिला ना आरंभ मु त्याग करदे ना प्रभु तुम्हें चाहून मु करी ना जावजीवन मु आउ चाकरी करी ना केवल तुम कार्य निष्पत्ति नहीं गली पुणी जो घरटा बनाऊला आउ से गजपतिर मोहनारे आम मो जन्मस्थान से प्रभु जो कथा कहले स्वप्न दर्शन रे बारंबार कर कटक आसवाई चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाग पास्टर हाँपाई एपरी भी सब है आउ से जो जन पास्टर थे केरल जड़े शक्तिशाली लोक प्रभुंर मु स्वप्न देखुची से आउ चली जाऊँच जगत रू आ मु जाऊँगी डायरेक्ट सब लिखुची एपरी समय हठात प्रभु नहीं गले से प्रभु कथा कहले देख तुम जो स्वप्न दर्शन देउथल से गुड़ा भी सफल हो गला से पास्टर भी नहांती से तुम केमती आसंत तेणु आउ तुम से जाओ जे तथापि मु जो से घर बनया को लगी विभिन्न प्रकार प्रतिबंध केमिति हला गवर्नमेंट ठारू विशेषकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रू कारण ता उपरे से जो इलेक्ट्रिक लाइन गुड़ा से एसडीओ डाकी कही मना कले करें अनेक भाव आउरी जो सब सिचुएसन है मुझे जापारि यहाँ प्रभु मत मना कर चाहूना दिने मुझे देखुची स्वप्न मुझे गोटे बड़ गाड़ी जाऊँगी आउ गोटे गवर्नमेंट गाड़ी मत गाड़ी को अटकई दूसरी से दिन से जो घर तैयारी होची से जगह लोक काम कर मूलिया मिस्त्री देखापी गला बेले से चुपचाप अच्छा काम करूना मुझे एत समय लानी आसी बसी चुपचाप हो कम कर से मिस्त्री कहला कौन करूँ ये निकट जो अच्छा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रो एसडीओ सी आसिक कहले ये घर हो पार बंद कर बाकी से आपण संग कथबार्ता कर स्वप्न सब मन पकड़ देखी विभिन्न भाव में प्रभु आहरी कथा करे मु बहुत भय पाइली फेर आउ भल हेनी विलंब कले हम ना पुणी गोटे स्वप्न ना से एमती मुझे आम रोथाऊ से मोहनार दुई पाख नदी पछपाख नदीर गोटे घर नहीं 100 टंका दे गोटे छोट घर ता पछपाखे अच्छी खारीगुड़ा जो आमर मो भौणी ज्योति बाही गोटे मंडली मुझे कम देखी आसिक आउ क्रांत पुणी खाइापी जो बसी भात धरी हाथ में पार्टी को नवा अवस्था जड़े विश्वासी आसला से खारीगुड़ा आम मंडली से मत प्रेज दर्ड कर आपड़ खाऊँ हौ खातु खातु कहीं कौन गोटे किसी गोटे अर्जेंट कम आस कि ना आप खातु मुझे मत कह कौन है मुझे पार्टी को नहीं नहीं से आमर सेठिकार जे मंडली जड़े जे दायित्वपूर्ण भाव में जो लोक अच्छा से हठात मूर्छा ही पड़ी अच्छा एमती केमती एमती अवस्था पुणी मत खातु खातु कह भात रखीदेवी चल मो बाइबलटा धर बहुत लोग अच्छा सब ठिया हिंदू ख्रीस्टियन से लंबा हो पड़ी अच्छा पहुँची प्रार्थना करी उठ प्रभु यीशु नाम रे कहला से उठिकी सीधा बसी पड़े खाया दियो खाया दिया पूरा नॉर्मल हो गए
बहुत लोक आगे सुंदर साक्ष्य है मुझे समस्त आगे आउ सब साक्ष्य निमंते मो बाइबल बैग तमें धर चलो मत घर पर्यंत आस छाड़िया समस्त सामने रास्तार से आसी कला बेले मुझे गोटे स्वप्न देखी कौन गोटे बापा पुओ को देखिली बापा पुओ को कहले पुओरे सेठी जा से पुओटा मना कला नाई मु जीविनी बापा रागिकी हाथ में खंडा थिला एमती मागले से खंडारे तार पुओर कानटा कटिगला पुणी द्वितीय थर कहले पुओ तते कहूँ मुझे जा से पुओ हाँ कि नाई कही ना निद भांगला से मुहूर्त मत लगे से स्वप्न मो मत प्रभु बारंबार कहते से कटक चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट को आसवाई आ जनाऊँ किंतु मो नाई कहीकि मना करके घर कम लगी तेणुक से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एसडीएम ठार प्रतिबंधक आसला घर बंद कराला एटा से कान काटिला भाया है द्वितीय नहीं कले निश्चय से बेक काटिदेवे विलंब न करके कटक आसि मोर स्वप्न दर्शन सब प्रकाश कली से प्रभु को आड़ बोली इमिडिएटली मत से पास्टर दायित्व दिहला एमती भाव में निज एरिया को त्याग करदेली घर बनवा त्याग करदेली कटक आसिक रही कहीं ईश्वर को इच्छा साधन करने स्वर्ग जावाक हेले मुझे करुच्ची समस्त को सेमती करने को खाली प्रार्थना करी प्रभु तुम एटा कर दियो तुम सेटा कर दियो सेटा नहीं प्रभु को रास्ता रे थाई कि आमे कले चलिबो मेन रास्ता रे प्रभु जोड़ी चाहउछंती कोठी रहिबो कोन काम तुम करिवो आम जीवन रे प्रभु को गोटे उद्देश्य अछि तेणु ये तो गोटे कथा निज पई हला निज परिवार विषय कौन मोर जो परिवर्तन है मो पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेली आ बड़ उज्जवल सहित कार्य करी आ से समय ताहा अनेक आम एरिया रे ग्रहण करि पारु नथिले सेटा प्रथम आउ समय परिवर्तन पवित्र आत्मा कार्यर आउ से आरंभ से 1982 मसीहार कथा पुणी समस्त मत चारि विरोध करथिले ए समय दिने मो मन रे हठात आसला मुझे एत खुशी रे चारिडे बुली करी प्रभु सेवा कार्य करुच्ची मो बापा माँ भाई भाई विषय कह एमान जदि परिवर्तन हे ख्रीस्टियान नामटा को नाम जीवित प्रकृत मृत को वाक्य ग्रहण कर कौन जानी ना कौन पवित्र आत्मा पाई ना बाइबल अनुसार डुबन नहीं ना को दश मांस दौरान ना सत्य उपासना बोली कौन जानी कि तो ना खाली अभ्यासगत भाव में चली स्वर्ग तो जापारे स्वर्ग एम जावाक हेल्ले मो परी एम हवा बदलवा तेणु प्रभु निकट में टिके प्रार्थना कली प्रभु मु स्वर्ग रे थी मो बापा माँ भाई भाई नरक रे थे मु कौन सह्य करि पारिबे आउ से माने परिवर्तन होंतु परित्राण प्राप्त हो स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करंतु बोली जदि मु तुम निकट में प्रार्थना करी तुमको यहाँ कौन खराब लगे मु तो कहूनी मत बड़ चाकरी दियो मते बहुत टंका दियो कि घर दियो कि आउ कौन ये तो मुझे कहूनी एति कथा मन रे प्रभु कहले प्रभु शुणिले निश्चय कारण जो मो घर को आसिली बापा माँ भाई भाई परिवार समस्त एकत्र बसिले बापा कहले तो भीतर लोक मैंने बहुत कथा कहते बापा प्रकृत विषय कौन तू कह मुझे बुझे कहली से प्रभु मो द्वारा आश्चर्य कर्म करते भूत छड़े से सब विषय प्रकाश कली समस्ते नीरव रे शुणिले बापा कहले आज ठारू यही प्रार्थना आम घरे आरंभ हो आउ तू आमको चलू समस्त परिवार बदली गले मन रे प्रेरणा आसला आउ गोटे मोर बड़ बापा भाई से भी प्रचारक बापा भी 12 वर्ष प्रचारक थे कही बुझेली से बदली गले आउ गोटे बड़ बापा सी भी प्रचार थे बहुत दूर रे पाखक गली से कहले तू कौन कलु एत पाठ पढ़ी शेष तू ये कार्य करुचु लोक एत कथा कहते आम मुंड उठे पारुनु आउ केते खुशी होउथिलु आमे एत पाठ पढ़लु आमर ना रखिलु किंतु सब उल्टा ही जाइए आज मुझे बस मु तुम को किसी कथा कहि प्रभु कथा कहली से बड़ बाबी सब शुणिले कहले पु जहाँ कहूँ सब ठीक कहूँ आज ठारू ये प्रार्थना ये आरंभ हम से माने पूरा बदली गले एपरि निज लोक मध्य लोक मैंने बदली गले वंश भितर जिसा 58 पर्व लिखाऊ तुम जो उपवास करुच से जमती तुम स्वर ऊर्धरे शुणाज ताले कौन करने को हम तुम वंश लोक मान तुम्हें पासोर ना
ଲେଖା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେଟା ନିଜ ପାଇଁ ସିନା, ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ଝିଅ 24 ପର୍ବରେ ତାର 15 ପଦରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋହର ପରିଜନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିଜନ, ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ, ଆଜି ଆମ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଥିଲେ ଆଜି ଅନେକ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହି ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ପା ଭାଇ ପ୍ରଚାର ଜୟତ୍ରଣା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କେଡ଼େ ଗୌରବର ବିଷୟ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବା, ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେବା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ନ ଯିବେ ତ ନରକ ଯିବେ ନା? ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆସିଛି, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ମନେ ପକେଇ, ସେ ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ପୁରା ଟିକେ ଅବହେଳା କରିଛି। ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ହାତ ଧରିକି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ କେହି ତାକୁ ହରଣଚାଳ କରିକି ନେଇଗଲା। ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିକି ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲେ କେମିତି ସେ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ସେ ହସି ହସିକି ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ 2 ହାତରୁ ଉଠେଇକି ଉପରକୁ ତାକୁ ଧରି ନେଉଛି। ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ, ଆଜି ଏଇ କଥାକୁ ବି ସେଦିନ କହିଥିଲି, ସେ ହଜିଗଲା ବୋଲି ସେ ବି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ରହିଲା। ଆଜି କହି ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତୁ ଫେରି ଯାଇଛୁ ପୁଣି କହି ଖୁସି ହବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ନିଜେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ସେତିକି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ପ୍ରତିବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନେକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପରିବାରର ଯଦି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନେଉଛୁ, ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା এই ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ବିଶେଷରେ ଆପଣା ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଆଉ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହିବେନି, କାହିଁକି କହିବେ ନାହିଁ? ତମେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହିବେନି, ଅନୁଯୋଗ କାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ? ତମେ ଏତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିକି ଅଛ, କର୍ମାନୁସାରେ ତ ଫଳ ଦିଆହବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ। ସେ ନଗରର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ପରିଷ୍କାର, ଏକଦମ ସୁନାର ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କହିବେ, ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖ ସେଟା ଅନନ୍ତ ନରକ, ସେଟା ଅଗ୍ନି, ଦେଖ ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି। ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିଛ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବ ନା। ହାଲୁକାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଖାଲି ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବ, ଖାଲି ଟିକେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ପୁରା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ, ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବା ନାହିଁ? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ। ଗୋଟିଏ ଆଉ ପିଲାଟା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ କ'ଣ ସବୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥାଏ, ମାଆକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଲି ସେଇଟା ଆଣିଲି ଆଜି। ମା ତାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ସେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ହେଇକି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡକାୟତି କଲା। ତାକୁ ଧରା ହେଲା ଶେଷରେ ଏବଂ ଜେଲରେ ପୁରା ହେଲା। ମା ଦିନେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଅ ଏଇଠି ରହିଲୁ, ମା ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଏମିତି ହେଇ
कहीकि पुओ देई कांदुची पु कहूची माँ को तते गोटे कथा कहबी मु तो भितर अच्छी बाहरी पारिबी ना टिके कान डेरे मु कहबी कान डेरला बेले तार दांतरे कान को कामुड़ी की छिंडी देला रक्ताक्त कला कहला माँ तू जो समय मु आरंभ करी स्कूल जीवा समय चोरी करी आणुली पेन पेनसिल कि आउ कौन गोटे से तू मते जबत कर गाड़ी दे था माड़ दे था मु कर न था तू कि कलुनि तेणुक मोर अभ्यास परिणत हो एत बड़ बैंक डकैती भी मुझे ये सड़ुची ये तू निजे दायी आमर सब लोक मैंने आम एमती कहे आमर परिवार आम को तत्व नवाक हम आईपारे केते केते विष गुणा अच्छी केते अर्थरे प्रभु से कथा कही मोर से स्वप्न दर्शन अनुसार तेणु केवल मु नुहे मात्र से जीओसीओ कहवा अनुसार से जीओसीओ 24 पर्वर 15 पद अनुसार मात्र मु मोर परिजन आमने सदा प्रभुंकर सेवा करिबा बट आज फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड एटा को मु गोटे गीत कली निजे स्वर देकी इंग्रेजी रे मुझे गीत कली आउ परिवार आरंभ रे पिला माने छोट थिबा समय शिखैकी से गीत आमने गाउथिलु से गीतटा एमिति But as for me and my house we will serve the Lord. But as for me and my house we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. प्रभु का नाम को धन्यवाद दूची दिने प्रभु तो समग्र हिसाब देवा को पड़ियो प्रभु मते पचारिबे नाही कहीं तुम पुओ झील तुम बापा माँ भाई बहन अच्छा से तुम भल घर करदेल ना बिल्डिंग करदेल ना गाड़ी मोटर करदेल ना टंका पैसा कहीं संचय कल ना यहाँ मत पचारे ना आपण मान पचारे ना कहीं प्रभुंकर सत्य वाक्य कहल ना तमें जमी पवित्र आत्मा पूर्ण से कहीं है ना तमें जमी बाप्तिस्म नहींच डुब नहींच से कहीं नेले ना तमें जमी दशमान दौच से कहीं देले ना से तमें जमी गिरजा प्रार्थना कर कहीं सेमती करूना तमें कहीं समस्त विषय तागिद करना बुझेना भलरे भारग्रस्त तुम्हें प्रार्थना करना से आज विनष्ट होती देख आखि खोली से नरक जाऊँगी नरक कलबल होती जहाँ करने को समय आज ही अच्छी एवं महानुग्रह समय एवं परित्राण दिन तेणु प्रभु नाम धन्यवाद है मोर प्रभु सम्मुख मोर भरोसा अच्छी जागतिक भाव में अनेक किसी कार्य कर इच्छा थे हूँ तो पारे हम कि नहीं मुझे जानी ना मात्र जो सब आत्मिक कार्य करिया कथा मुणा करना मो बापा माँ भाई भौणी परिवार स्त्री पुओ झील समस्त किसी विषय उणा करना जमी से समस्ते डुब ने ठीक भाव में पवित्र आत्मा पूर्ण हे दशमांश देवे प्रतिदिन गिरजा प्रार्थना करेंगे प्रभुंकर वाक्य पालन करेंगे प्रेरितिक शिक्षा मानिबे विश्वास रे चलिए कठिन रु कठिन शिक्षा ग्रहण करेंगे यही विषय सब बेले मनोयोग करके आसी मोर केवल नुहे आमानकर प्रत्येकंकर कर्तव्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खारा वर्षा बानी कारा बात्राबाना दाराबान दालरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो हालेलुया हालेलुया तुम नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीशुंक नाम दया कर आमानकर दुर्बल दे तुम शक्ति सिद्ध कर आमानकर चक्षु प्रसन्न कर आमानकर कर्तव्य संबंध में सचेतन होगा तुम्हें दया कर विशेष भाव में आमानकर परिवार प्रियजन आत्मीय स्वजन बंधुवर्ग गोष्ठी वंश जातीय लोक मैंने प्रत्येक विषय अनेक विषय मनोयोगी हाँपाई परित्राण मंगल आशीर्वाद कण हाँपाई तुम अनुग्रह तारामानी खारबान तद्वारा सीना आम प्रभु फल फलू फल न फलले तो से शाखा को काटिक बाहर पकई दिया इदाराबानी खाराबात्रा माना काराबाशाबारा काराबांदालरबा जीशुंक नाम दया कर तुम्हें शीघ्र आसुच प्रभु निजे प्रस्तुत हवा संगे संगे अनेक प्रस्तुत कर प्रयोजन अच्छी निश्चय मानकर परिवार प्रियजन माने अनेक प्रस्तुत नहांती समय अच्छी प्रभु तुम्हें यथेष्ट समय देच
ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଦିନ ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଦାୟୀ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଯାହାମାନଙ୍କର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହାମାନଙ୍କୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାଧନ କର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ସମସ୍ତେ। He is exalted, He is exalted, He is exalted on high. Creation praise Him, His saints adore Him, He is exalted on high. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ।